Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback is Popak Somak Channel. Malam ini kita akan hunting burung ruak-ruak lagi ya bosku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan lonceng ya. Ikuti terus Popak Somak Petualang. Let's go, mantap. Udah. Itu. Nampak. Hah? Pertama, poin mas bro. Poin. Ini. Udah. Nampak. Poin bro. Satu ekor. Mana satu lagi bang? Oh nih. Tap. Hah? Dapat lah. Tuh. Nampak tuh. Hah? Enter tuh. Nggak kena bang. Enggak. Sini ya. Aja. Ngambeknya mana? Poin mas bro. Nampak bang? Oh nih. Wih. Wih, gacor. Oke mas bro, poin lagi mas bro. Poin kita hanyut nih mas bro di bawah arus sungai. Oh itu mas bro.
Nembak tadi di mana ya? Oh, di situ Mas Bro. Hanyut. Oke, kita ambil dulu ya Mas Bro. Oke, poin lagi ya Mas Bro. Macan akar bos. Hah? Untuk bahan konten. Apa tuh? Apa namanya tuh? Kura-kura guys, besar kali guys. Turtle. Nah, rilis aja. Gak kena. Oke. Poin. Mantap. Apa tuh Bang? Tabrak, Hah? nabrak burung. Burung nabrak burung. Ah, nggak terekam pula momen ini. Burung nabrak burung. Gigit. Oke, masuk ke sini. Tangkap ya. Pintar ini. Pas.
Satu lagi sini bang. Bawain ini. Wih, mantap. Mantap. Kena. Mas bro. Gitu. Nampak? Hah? Wih. Mantap ya. Satu meskipun dalam. Semak banget. Oke mas bro, sekian dulu petualang kita hari ini. Kita sudahi. Wassalamualaikum.